जय जगन्नाथ सांग मैंने नमस्कार। जेहेतु आम समस्ते जगन्नाथ संस्कृतिर से पवित्र रथ यात्रा आपण मानू बालुंगा टोका तरफ समस्त अभिनंदन। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ माटी आमर जन्म जगन्नाथ संस्कृतिर आम जगन्नाथ संस्कृतिर आम बढ़ीचे से आपण मानू आउे कहूँ महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र रथ यात्रा बालुंगा टोका तरफ आपण मानू हार्दिक अभिनंदन। प्रकृत में मु कौन केते जण मत जानी पारना बुझी पारना मो कथा को मिछ बोली भावुंट। आज आलोचना पुणी से सोशल मीडिया आश्रम उपरे। सोशल मीडिया आश्रम कौन पाई मु माननीय मुख्यमंत्री को गुहारी करथिली आपण माने जानिथिबे। लोक चाहिए सरकार परिवर्तन है। पूर्व सरकार योजना पर योजना खोली देइथिले, एथर सरकार रंग पर रंग बदलाउछंती। तो जहाँ भी हो से आमर किसी मतलब नहीं। आमर मतलब सोशल मीडिया आश्रम केमिति हेबो सेही उपरे। पूर्व वीडियो में मुझे कौटी कांग्रेस शासन चलती, कौटी बीजेडी चलती, कौटी बीजेपी चलती, कौटी स्वाधीन शासन चली, मिलित शासन चली ओडिशा रे। किंतु कहा आखि को देखा जाउनी रास्ता रोकथिबा निराश्रय पागल लोक मानक कथा, जी जहाँ स्वार्थ जी अंध। सोशल मीडिया आश्रम पाई मु दुई थर मान्यवर नुआ मुख्यमंत्री पाखक जाइकी फेरिकी आसी। मुख्यमंत्री थिले किंतु देखा कराई देलेनी, फेरिकी आसिली। दलीय कर्मी मानकर भिड़ लगी रही। आपन जानिथिबे आरपी ब्लॉग क्रिएशन नाम रश्मिता महांती तांकर गोटे यूट्यूब चैनल अच्छी। सी गोटे वीडियो पकईले ये विषय रे। तांको वीडियो रे मु कमेंट देइथिली। मु जाइथिली मुख्यमंत्री को देखा करि पाइलिनी, फेरिक आसिली। तो सी गोटे वीडियो पकईचंती, मो प्रश्नर उत्तर देइचंती। सेही वीडियो रे आज्ञा शेष रे सी बार बार कहउचंती सी निजे जड़े दलीय कर्मी। बार बार सी निजे कहउचंती किंतु निजे भूली जाउचंती। कि अजब कथा आज्ञा। मु तो कमेंट रे लिखिथिली दलीय कर्मी भिड़ लगी रही। मु जाइथिली फेरिकी आसिली। तांको पूर्व वीडियो सी कहते कौन ना जदि जन साधारण लोक गरीब लोक देखा करने चाहूँगी ताहले क्या हाथ करके मुख्यमंत्री नेबे। अरे एठी जनता होउचंती सरकार, जनता तांको बाछिचंती, सी कौन हाथ करके नेबे। जने साधारण जनता चाहिए तांको देखा करि परिया कथा, हेले देखा करि पारुनी। आ रश्मिता भाउज आपन जो कहले आपन स्वामी जाइके देखा करूचंती, आपन निजे कहउचंती आपन जने दलर कर्मी। आपन बोधे कथा भूली जाउचंती मते लागुची। आपन निजे निजर भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, आपन निजे बुझीजिबे आपन कोन कहउचंती। मते लागुची आपन भूली जाइचंती। आपन स्वामी जाइतले कि चिकित्सा पाउ नतला, चिकित्सा पाइगले सब होइगला। कहीं पाइगले ना आपन जण दलीय कर्मी। आपन निजे कहउचंती आपन सूरज भाई सहित बुलीचंती, सांग भलिया मिसिचंती। आपन बोधे कथा भूली जाउचंती, निजे कहउचंती निजे भूली जाउचंती। तो मु आपन को अनुरोध करुच्ची, आपन जो वीडियो करिसंती, आपन मो प्रश्नर उत्तर देइचंती आपन वीडियो रे, मु खराब भाबुनी। किंतु आपन निज मन को थरे पचारंतु आपन काहे भूली जाउचंती, आपन कोन कहउचंती। तापर मो वीडियो उत्तर दियंतु, मते भल लागिवो। आपन निजे वीडियो करछंती, निजे देखुनांती निजे कोन कहउचंती। आपन वीडियो करंतु, प्रथमे निजे देखंतु कोन कहिचंती, तापर मो प्रश्नर उत्तर दियंतु, मते खुशी लागिवो, मु खुशी हेबी। किंतु आपन जो कथा कहले सब ठीक कथा कहिचंती, मु किछि खराब भाबियार नै एतिरे। मु काई खराब भाबिबी। आपन वीडियो कले आपन कहले मोर किछि जायस नै। किंतु मु गोटे चैलेंज आपन को दउछि, आपन जो कहले आपन
ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ନା ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିବି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆପଣ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ କୌଣସି ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ରହିବେନି, ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ, ଉତ୍ତମ ସେବା ପାଇବେ। କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପାୱାର ବହୁତ ଅଧିକ, ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ରଶ୍ମିତା ଭାଉଜ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୟ ପାଗଳ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି ବାହାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବି, ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇବି। ଆପଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକିରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଲାନି, ଆମେ 2 ଥର ଯାଇ ଫେରିକି ଆଇଲୁ, ଆପଣ ଯେଥର ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବେ ମୋତେ ସହଯୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲି, ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ ଠିଆ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖିବା। କାରଣ ଜଣେ ନାରୀ କୌଣସିଥିରେ ହାର ମାନେ ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ହାର ମାନିବେନି। ଆଉ ଆପଣ ସେବା କରନ୍ତି, ଏବେ କିଛି ମାନବ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆର୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ର ମାଲିକ ରଶ୍ମିତା ଭାଉଜ 2 ଜଣ ଯାକ ଆମେ ମିଶିକି ମାନବ ସେବା କରିବା। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ କଥା ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ମୋର ଏତିକି ଦରକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ସେବା ପାଇବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର। ଆପଣ କ'ଣ ଏତିକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ସେବାଦାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ କମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି। ଜନତା ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସରକାର, ଜନତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଭେଟିଲେ ହେବନି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଭେଟିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ହାତ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବ ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଭୋଟ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା? ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଉ, ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ହେଉ, ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ବି ହେଉ, ବିଜେଡ଼ି ହେଉ, ଯିଏ ବି ହେଉ, ସରକାର ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏଇଟା ଆପଣ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ଭାଉଜ, ଏକଥା କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଥରେ ଦେଉଛି, ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ଆପଣ ଜଣେ ସେବାଦାତ୍ରୀ, ଆପଣ ଜଣେ ନାଗରିକ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ। ଏକଥା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଛି କି ଠିକ୍ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁକି ଆପଣ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।